कौन आग 2 घंटा जाए मु खाली ये शेष कहि रही कौन होई पारे तो वीडियो स्टार्ट करिबा हे कबाट आड़ीबा धीरे धीरे आड़ीबा देखिबा कौन होउची अभी मजा आएगा ना भिड़ो ये माय गॉड एठारे तैयारी होउची मोर फेवरेट खट्टा क्या हो तो जाई देखिबा सूर्योदय ओ माय गॉड एटा तो सूर्य दुसु नाही तो केमिति देखिबा आमे सूर्य मोर भाई गला सतरे मु आछिली सूर्य को देखिबा हेले हेतु सूर्य ही नाही कौन करवा मो पाई टिके बाहरी आस सूर्य सूर्य टिके मो पाई बाहरी आस तमे केबे तुम निज मुह को आईनार देखिछ कि तो चलो ये देखिबा ए मो आईना होउची एइटा देख मो मुख दर्शन कर कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर देसी है ना आ देखो हाँ मु देखी नहीं ए सूर्य सूर्य मत एट दुसिला मु बहुत धन्य हो गली सूर्य को दर्शन कर बहुत धन्य हो गली भाभी कि आज ताकि देखि पारि मोरा को सुने लो तो चलो तो देखिबा मोर खटा रस केते अट गला एटी पानी बुढ़ा होजी केही नाही एठी मोर हेलानी कौन खटा रस खराब हेला ना आंबो पहुंची कितने जो खटा है रे हिसाब खटा खराब हेला ना केतकी आंबो देती देखछु हां एतिकिरो खटा हेला ओ दिनिया आंबो ना ना सीजन आंबो सॉरी सीजन आंबो ओ दिनिया आंबो में यस खरटी मुन्ना आज उठला यस आलटीएन माछ पड़ी था ना यस राजा निद भांगी गला तो एडी भात तो बसी जा माछ झोल जय जगन्नाथ एंड वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग तुम्हारा प्रथम ब्लॉग को आपण को स्वागत करूची मोर इंट्रोडक्शन कहले मु बालेश्वर जिल्ला रे छोट गाँव बिलोंग करूची एबे कौन से कारण मोर बाहर को आसी तो एटा रही मोर जर्नी लाइफ आपण को शेयर करिवि तो एठी जने पिला सुईची या नाम होची राजा एते समय हे गलानी हेले ये उठियार ना ही धरु नै राजा मैं कहा हाथ कॉल करियो लगी गलानी तो जेहेतु मो बालेश्वर जिल्ला बिलोंग करूची तो हम भाषा टिके बालेश्वर ही रहिबो ये उठी बोला एबे राजा निद भांगी गला तो ये सकाळ उठी के टिके मोबाइल चल देला या टिके मोबाइल चल देला पर या मन शांति तो अभी हमें जीवा टिके बाहर को हमें ड्यूटी जीवा ना एडी भात तो बसी जा ए तरकारी हवा आलू छोड़ चलछि एम सब चलछि तो ए चैनल रे मोर सब कॉमेडी वीडियो
ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ଏମିତି ସବୁ କିଛି ପଡ଼ିବ। ମଶୁରୀ ଖୋଲା ଚାଲିଛି, ଏଠି ମଶା ପ୍ରବଳ। ଠିକ୍ ଏଇ ସପ୍ତାହ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ମାନେ ସୁଟିଂ ସବୁ ହବ। ତ ଯେହେତୁ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ଅଛି ନା, ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଯେତେ ପଛକୁ ଯିବୁ କମ୍ପାନୀ ଖାଇତେ ବସିଯିବା। ସେତେ କମ୍। के माँ सही मत हो ଆସେ के माँ बहुत दिखा ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖ ତରକାରୀ ସବୁ। କେ ମାଗଦ ଆମ ପଛର ଅଛି ଜଣେ सही माँ पश्चिम को ଆମ କମ୍ପାନୀ ପଛର ଏ ମାଛ ଝୋଳ, ମାଛ ଝୋଳ। ଖାଇକି ଗାତ ପଡା ମୋ କାମ ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁମ କାମରେ ତମ ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ରନ୍ଧା ହବ ମାଥା ହେଇଯିବ ନା। ଇଏ ହେଉଛି ଚରଣ। ଝିଅ ନ ମିଳିବାରୁ ବାବୁ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ତା ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଡିପାରିଲାନି ନା। କିଏ ଜାଣେ ତାର କିସ କରୁଛି, ତାକୁ ହିଁ ଜଣା। ମୁଁ ଶଳା ଝାଟିଆଟା, କିଛି କାମକୁ ନୁହଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାହିଁ ଝିଅ ପଟେଇ ସାରିଲେଣି, କିଏ ପୁଣି ନାହିଁ ବାହା ହେଇସାରିଲାନି। ହେଲେ ମୁଁ ବାହା ହେବି କଣ? କୋଉ ଝିଅ ସହ କଥା ହେଇପାରିନି, तू समझा? हाँ नहीं तू କଥା ହେଇପାରିନି। ଆଉ ନୁହଁ, ଯାଉଛି ବାପାଙ୍କୁ କହିବି। ହଁ ବାବା, 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 ହଁ କହ ମୁଁ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। ହଁ କହୁନୁ। ବାପା ବାପା ଏ ବାପା ତାହା ମତେ କରିଦେ, କାଳି ହଉ କରି ହଉ ବହୁ ଗୋଟେ ଆଣିଦେ। ବୟସ ମୋ ଗଡ଼ି ଗଲାଣି, ବିଷ ଗାଡ଼ି ପାଚି ଗଲାଣି, କନ 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 ହେଲାଣି, ଆଉ ଡେରି ତୁ କରେନି। ବାହା କରିଦେ, କୋଉ ପିଲା ଗୋଟେ ଆଣିଦେ, ବାହା କରିଦେ, କୋଉ ପିଲା ଗୋଟେ ଆଣିଦେ। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଡିପାରିଲାନି। ଝିଅଟା ବଡ କଷ୍ଟ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ତୁ ଝିଅକୁ ପଠେଇଛୁ, ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଘରୁ ବାହାରିବୁ। ତୁ ଝିଅକୁ ପଠେଇ ବୁଝୁ ନା ବାବା, ତମେ ମତେ ସେମିତି କୁହନି। ମୁଁ ଝିଅ ପଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଫୁଲ ବାବା, ବାବା ଫୁଲ, ବାବା ବାବା ଫୁଲ। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରିନି ଯେ ଆଜି ମତେ ବାବା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଝିଅ ନାମରେ ତ କିସ ନା। ଆଜିକାଲି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଅ ମାନେ ଅବହେଳା ହେଇଯାଉଛି। ସେ କି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅବହେଳା ରହିବ?